जिंदगी एक किराया का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ठीक ना, कथा बोलते होबे। जिंदगी एक किराया का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लूट जाएगी जब तुझसे खुशियां, गम के ढांचे पे ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक की ना? আরো জোরে বলতে হবে। মৃত্যুর দূত যখন আসবে, এক সেকেন্ডের সময় কাউকে দেবে না। ইদা জাজালুহু লা ইস্তাখিরুনা সাআতাও ওয়া লা ইস্তাকদিমুন। ঠিক কি না বন্ধুরা? নিঃশ্বাস ফেললে তুলতে দেওয়া হবে না, নিঃশ্বাস তুললে ফেলতে দেওয়া হবে না। বন্ধুরা, বিবি কই, সন্তান কই, মা কই, বাবা কই? আর আজকে ঐতিহাসিক ফতেহাবাদ বিশাল সুন্নি কনফারেন্স পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী দিয়ে একদিন নয় 2 দিন ব্যাপী ফতেহাবাদ এলাকাবাসীর জন্য, হাটহাজারী থানার জন্য বৃহত্তম নূহের কিস্তি ছেড়ে দিলেন। জোরে বলুন সুবহান।